हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं भारत फोर्ज Q3 रिजल्ट्स के बारे में। ओके, लेट्स मूव। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। भारत फोर्ज Q3 रिजल्ट्स, करंट मार्केट प्राइस 855 विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1000। भारत फोर्ज लिमिटेड Okay, quarterly results of Bharat Forge is rupees December 2022. Net sale income from operations 1952.10 crore. Okay. Expenditure. Consumption of raw materials at 45.84. Increase decrease in stocks 14.31. Employees cost employees cost 136.49 and depreciates 107.91. Other expenses 420.38. Profit and loss before other expect items and tax 427.17. Other income 37.75. Profit and loss before interest expect items and tax 464.92. Interest 84.85 and profit and loss 380.07. Exceptional items 4.28. Profit and loss before tax 384.35 and tax 95.17. Profit and loss after tax from ordinary activities 289.18. Net profit 289.18. Okay. Equity share capital 93.13 and basic EPS 6.21. EPS before extra ordinary. Diluted EPS 6.21. EPS after extra ordinary. Basic EPS 6.21 and diluted EPS 6.21. Okay. ओके, सो गाइस, भारत फोर्ज लिमिटेड Q3 रिजल्ट्स। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।